নরক ত্রিপুরাও যে ভারত হামাপা ত্রিপুরা ফাইনায় তিনি আইনমন্ত্রী রতনারায়ণ সিংহী যে তিনি ভারত হামানি পরে যে ফাইনায় বড় বাহিকে ব এমেন্ডমেন্ট বড় ফাইটা আবু বড় সিটি এমেন্ডমেন্ট আমক সমক বড় 41 মান বড় প্রেয়ার খাইগে বাই খাইনা আংরো দিনং সেরে বাহিকে বড় পাখাইনা সিটি যদি তাবুক সিটি যে এমেন্ডমেন্ট এক বড় 2024 নি খাইগে বাক্সা বাক্সা কবর কি যাবো চিন্তি পাসা কবর বাংমন তাপে কবর দেওয়াক মলাং নেতার দङ তাম সাবর kiri kata ulai re thaga are seprese ma sana nei kaisa seprese sar ka pura bangladesh dalal da bro ana sabane chod gusi sabon ta ogur de babonan so prashna khai ogur babu ang bono chennung nan sino nang bastu ki ko khai so gusi ta so no india government bjp dobak malan sar khai pano SR khala jaka nang abron kala ni laran thaka ni na seprese ka pokro haboi ni na ba ibiri wan su ble ni no ha jaka no subunya bang mai tong bla ani ko wan sabo ni problem ka watri wan sa kai mod bharat national problem ini ki prasada ini bibu ke bari da batu bat ini kiri bikram da maharaja kiri bikram da au aran sama ding tu ba ini tine bir bikram da ding tu ba pada ringlang ba baru bahamani pore kanjon probati bihaban tam se to marda gina ka purna ba ara kiti bangladesh ni sakla rasa bani fainai homo kaine salu to সারা বাংলাদেশ যখন হিন্দু ভাইজান ত্রিপুরা হানি মালিক সাধন ব্যাংক সরিত তোমার কই নরনা বই পড়িয়া নঙ্গ ইয়া সাকসাং তর দলা কি যে মিছে বাসন ঘটি পাসা পাসা সিয়া ফখর জাকা আছে না তালি দরন আং হাই আবাহাইলি দা তারা বগি বাংনায়া উবইনো সাই থানাই কুবইনো সাই থানাই তবে যে কথাং তক জল আমাতে সেখানে রানা ফেরাকাই ঈশ্বরের জানি আং হয়তো প্রার্থনা খাইতো আনি ঈশ্বর যে প্রমিস খাইমাই কুবই নরা আনা ব্রাতে সলরি বাইয়া আং আবকে নরঙ্ক সময়ে আং কুবিও সব আং দফানি বাগেছে ও দফা oh hani besarung guys hai tong ang oro kya bon guys ang human rights international standard human rights pagi kaisa human to khana mothana bagai hindu bangali human के बचाने के लिए इसका मूलवी की प्रासा हिंदू को खत्म करेगा ऐसा कौन सा कानून में है बक्सा रो तो बकले पाबे दरी खाय पाना हिंदी में या हिंदी तासरी अरे बाबा जाकनो लैंग्वेज सब कोसी 15 दिन हिंदी सानै 15 दिन मेंटल जता स्ट्रिक बनाय नङा खाय मनस फाइ नङा गय फाइ नङा बा आनी बासे बले नगो साउथ इंडिया हिंदी समारो खारगे सं ताबो ऑल इंडिया में कांग्रेस प्रेसिडेंट बिन हिंदी रो खका ini Nilma Sitaraman finance minister इंडिया में वो हिंदी साहित्य बन काम का मारो का फ्रेज ये मेरे राष्ट्रभाषा हम कोशिश करना पड़ेगा त्रिपुरा लोग सुनो आप लोग तो कहता है हिंदी नहीं आता है हिंदी में कभी मत बोलना हम बोलूंगा क्योंकि हम सीख रहा हूँ आप जो भी कहो आप कहना से हमारा कोई आएगा जाएगा नहीं कोई हमारा कमती खान कुछ नहीं होगा आप अगर खालन तक बकरो आंग बगले खाना बखातुम भातुम तो संग डेविड मुरासिंग वाना कॉल खाय का चित्र देखा ताबों प्रोग्राम पाचला तिनी फाइना का वेलकम खलेनो काहापो बंग इशु तामो तिनपानी तो इंदन सिंगल इशु ना मांगसु इलीगल माइग्रेशन इशु ना माय काटा बिया संविधान आर्टिकल 567 ini 71 jatra dalal inang warning ru dalal takasi ti phati das daksi nungno ne thai manai ble joto than manang tau kiaba nina ai samota BJP dala khana bai tau ti jiten rosoki tini tan bai ko phai tamai ngone logi ipra motha logi phai tamai ne tine sabda command jamate ta din congress pat to adipasi congress tang nina dalal khana bagai nina logi phai tamai BJP dalal khana bagai गणतन्त्र बरो खाइतोन कपियाबा सैजा अल्टिमेट नों जदि साका सोशल फासिलिटी दागलो चिने दपरसन कांग्रेस है कांग्रेस के बजा बुइतला तर चिने हासुम सि ताबेदरे खाइतोन था नागालैंड तांगनि हा आसा आसामी ताबेदरे मिजो मिजोरम ताबेदरे आ महाराष्ट्र मराठा ने तिने गुजरात तिने तिने पंजाब बिरमे तिने केरला ने तिने तमिल ने तिने आंध्र करने इनका जत्तो जब बिहार बिहार ताबेदरे तन्ने त्रिपुरा खबला और बांग्लादेश शासन करे वांसु कोई नहीं दे भाभी भी नहीं दे बरक ने आते थे बरक ने ज्ञान सो पे नहीं दे मरा आरो हरिजन दे बरमानो नासले पनो आंगनाव नासले या आनो राजा सौ सालसा चिनी बरम गना तो आईएसपी दिया तो दाबलिन तो चाइचिन बादिली सिटुमान थाक जाक बबो
karon Tripura sa Shillong borong passport na rogla bo sima thakjak bobo tongo apuru ana tawsa rang nangna joto nangsa nang hatan sang thotana bang rinai mo thanti hamai ta sadi engke Tripura ka pian nakang kok sai meya ako khana de o sumen blok angno siuni parabian এই যে দীপক নন চিনু নং হরিগুন দেবর্মা আছে চেংরা তালাং সুদি নরং আং বড়তাম সাকা আনি বিরুদে সামানে অসমেনকা সুইদে সমানতাং নন নংনি জ্ঞান সুইবে বাকসি নংনি জ্ঞান সুইবে বাকসা নরক যদিনো কা জ্ঞান নাকাই আং তা মাসাবন ওয়ানসি কামানাইকো নর সুইবে বাকসা সুইবে জ্ঞান ডক্টরকো বরং জ্ঞান সপাই কোনরক নিজে হটি কান্তিতে সাইয়া আং তা মসাকা দিনে রাজা নি বতাও বিপ্লব দিন দালাল তোমার আং সাজা গিয়া ini raja ni bol aresen dalang to an sajak dia angta monai ohani besa buita motor bo kain tam dor khang tam dor abta sini borok boroni jeta সংবিধান অধিকার সাংবিধানিক অধিকার বাংলাদেশ no constitutional right international human rights fundamental the nature of human fundamental rights all rights rong ti sang saitung tamongoi bufatan hani phai borok hari malingai ini sasam kainai hano hai bele kina war ma sinja ba kiru ma sinja hano hai darak sidak ma pli kan sefega social media wo mokol bai thang ba khuk bai thang darak sidak ma pli ngite dawk ti box no phila no ma pli no kunyo kam ke samani thong na ba kam ke no boji ma nei thong na ini ni ma pli ko phai no ngite dawk ti box so tini ni ma pli ko bai si hano bele kina sini sar khori don te proba tini chala bele kina bangladeshi no tuile bele thang so ke ko wa bele chori jaga Tapi kami yang luas ini di Prasdo kan ini tamu di itu ni bu, beli kita cari jalan awal beli kita tak pernah jalan. Kami yang awal itu beli kita, sama kami memang lah ini awal ini beli kita kok sih, ber lah itu nggak ini. Awal kok itu ni beli kita sih, saya beli kita dia pun kok yang kak. Tapi kami yang luas ini di tahu dia pun semua, bini bukan ini bisik tu, bini je kopi kau orang lawa, ini salah sahaja kerana tamu ni walau awal ke, tamu sudah tu ini di Prasa ni. Mantai no tamu ko successful klai manja ni nai owai kok thai mo tini ko kok yang ka engti tauk te box nok mampli no ko boji mani jongla phane ngti tauk te box sung bisi kok se oi tini chalo sini char hori don te broma tangi owai ke sini ti prasa ta phane ne tamu thiri rong tai nai kok yang nani na ka ba wai ke joli jang ne nang jaka abalo tini sing kicha kam ke sung chi no sa ni kong ne bisi te ba mampli bisi te sing kicha kam ke bu joi na na Ingin tahu tu box no kita kam kena itu di, jadi dia mau beli no. Angbo mia rogo akorogo naika, kabang mana pini pungo naika. Sudah amara Bangladesh ini bang wan salala adalah budi jibirogo. Ya man borok. Tunggu mokol penglia mokol mulia, obah kaya na borok samar nuka. Abang pe ana bela kakam kaktan yang kaya. Jadi ini diliwo hai je Royal Sion bos hanane bini right tongo. Obis ka. iPhone apa kisah untimely bos hasan mak like apa sih? Motor itu untimely saja kan. Kayak bawa sama banyak je. Bawa anti Indian ba, anti law apa kuno personal kasus sih maya. Kau kayak sini kak kamdeng naik kau ba dukun kau lagi mah kayak. Zamannya tuh ye sih yang bersibuk kayak kau sodo. Kayak misal. Ya gori mana? Paksa mana ya paksa datang dari, betul tak? Allah kamu kalau semua tuh, enggak sengaja apa kan kah? Ini raja prok agi, Hindu wan dirame, mohon kah hamzago. Dong ni sakiri nakiri, mana saat ratna maniko, atau 15 serkisah ni, 16 serkisah ni, ya pun sini no, ya pak Tripura ni, ras pariwan ni, gak pakai tu kaham hamia mani songai hoite. Gopakis special dong ni borok secretary program montir hoy aram mo khaye to royal family rock sam use khai jai je Hindu bangali ro orang sape klayo teng pasa pasi asamia so educated tongo to mizu rok to borok to bisi balayo ko sigi tong mane nagar no do ya kadi kata asamis to borok agi ni simino borok so sigi to pini Tripura nangka kayak sini raga Asamis rok baru Hindu no, bormasa no agi naiman komun, awalnya opinion sih, siapa baru naya kare ini je mananya hamzaka atau je jatina hamzaka je bahasa bahasa hamzaka, tahu mau hekeno, ini baru no, kayak abro saka ang ni jibo siwi nugun ang sai tongo, je ini he is the right person,
ang lagi bo sawo ta bo so जों बा 1 लाख बरक तिरि खक्तन ओमफ्राय ताबो रयेल सियर नि जसिनि सुप्रिमो तिपा मथने ब खाचुं तिरि खक्पानो बिना बने कगने अनेक गतंगो रहस्य बं बेलु दं ताको ओमफ्राय ताबुक बनो सङमा एकै साचुं सिक्लानो कुर प्रश्न करै आनो तिननो फायदिनो आनो बोरिं खांकाय ब निजिरिं खाका फाकिर जतो नंको सुनाय किन्तु आं बाबाय दिनै फनो आने थांथांनानै आने कोनो प्रब्लेम करै बरक सानो को खायो आं तो फैयाब्ले बरक सानो नर्थे दा बरक जेबाबे बिप्लब देनि खपरक लायो जे बीजेपी दलालक लायो आं नो उइथका सिका आबनो तै आं बर न साका आबनो तै आं मीडिया तै बनो बाय थांनो जिबो थांनो कक साइनि आं मीडिया तै तुरु मा साका तामान या गले बर आनो जेबाबे बिनिया लीडर सिटी आदि लीडर बाय जेबाबे tok starter khai ke ani nogo thangka norok mo to shu sara tripuram boro do shu sara dunia do shu wan tok to shu gang ba sanai wa ke ang to agino sakang ang se pass I am the first man so called or declared raja praja jab ekapa hoga hamara mang मकसद पूरा होगा ang ta ga kok sakna ba ang ona research khai no onek wan to no ang boti prasane bisingo asuk ya bai okologo tamani abhayani gokre ang go saibo to faidi kebo jodi na horizon debramo bai একদম টেবিল আছে বাইনে সেমিনার ফাইলেনে যেকোনো ম্যাটার রেকর্ডিং ফাইল চ্যালেঞ্জ ফাইলেনে যেকোনো ম্যাটার আই এম রেডি आं तानि साइट आं खरस बाफानो क्लास 5 परिफोर सिम आं पिएसए फाइजाक क्लास 5 परिफोर आं पिएसए फाइजाक এবং आसिनि बांगाव आं पने 5 मास अर्थात 4 मास 23 दिन 4 मास 23 दिन आं जेल तकजाक बुजाक एकदम पूरा सिरियस ब्रुटेली aku de mandang ai robor sui nai di ama ka mandak panai tamna boyo ba kana a saman kuno criminal la ka no ang kuno wangin di ko wan so no ane bagai ke apro ane ka satana ke ethnic ba jati satta ba ane ka sa hani besa chehara ang ka sa monglet stock অর্থাৎ তোমার হানি কি প্রাসানে চেহারা abani bagai man kan ka no ani logi no dagar isuka da kono kan sai ton kai otini illegal ti siri ko bagro ang ba sab samay no I'm the first man about claiming for not legal citizen of article 5 to 11 even tabu poro the livo memorandum ni mane bong tin ka appoint ang abar no I am not happy bo to bong thansa khana kai bo dino saka Jitendra Chaudhary paya hate ro nang bo samane dalai tolak kulkha bo mai sana kokri he is the Tripura's ruler successor taungi bo asakai sana nangka bo Jitendra Chaudhary yakung ngano abu bo te saran kun kokro open dago angka den patma kok lagi ang bo ini LOP Jitendra Chaudhary sab bai dora malai kok laible kok duro be sawo thage patma malai so samane bolte no আমি যে বিও সম্বর মাস না বন মাস নয় কারণ তো নেকে যত সিবি যত সিনা না কই এবলা আইনি ব্রক এক্সপার্ট কা আইনো সিনাই মেডিকেল নিজরা মেডিসিন বা মেডিকেল টার্মস বা বিভিন্ন স্পেশালিস্ট বা আবন্ত ইস্যু কা যারা নে এডুকেটেড বড় এডুকেশন অফ ইবন বকরা বড় আবা হাবো গে জান লাগাও যত কাছে স্পেশালিটি দমু কম হাইতে ন তিনি বড়ক তাবো ke bagrum tamane ke sa bansa ko waitongo besi netai des nosta hoy tabukin ti pasakato karon pan kai ok sanar kha mor kha kai no sinian mugja hai ka se tene bo tabu product bo han nata pada ne bono jagar de kha ken to who is the leader actual e bororo mi constitution of fundamental rights of the saimia I know bo sun taw wanya followers maybe 1000 so that the people have been followers around Kento Bobo, he himself has adopted this constitutional fundamental rights as a successor of the Tripura kingdom. But he still ignore and unknown about the constitutional fundamental rights means natural fundamental rights means the international law according to the law, the human fundamental rights under the international law. So as well as botini jema hai kai sagak tangmani abo sing sani kaisa dukho jorok tubo kha khamna nango
Godor bet angso kaham tu hayang tu nungkin bu salah kaham no. Angga juga so angko no dina bono. Isrigar kaya tan nengke bana dalai kena. Tripura misi no jot tengah bini poribar jot tengah kena selek na no angsem. Kaya pun ang tu borno ang saka ang borno je samaya bo kaisa single door single platform single issue tu jokon paipro ang bono kama bosan nai ang bo bai ba thai di pana him pa kiri kai. Kanto bo ano bo bai kaka tingan tonas daya bo ano lidan tu bogoni ya. Yesu pa bogoni ya tonro tento tini bo saka padal kanya to din kuno ideologis kru bozas kaisa kaham haun ka hai dasar dia kaita ko asuki. Rizanda berba kento hi and the policy maker and the policy creator ang tini Tripura illegal to pass jadi na puno kisu sanggotan songsaka ba kisu kelakangan mau patau kena hang dokumen tu. Bisa. Kalau apa nang libat para mau sama ya. Ya go ahead kento takon ang sajo. Cinta tangi isu nang di prasekot what is the prasekot? Sam pengaruh kisu kuri. Abono tu vibranti kor. Tekesa ka illegal migrant. Illegal tekesa nang strata di palan tindak saka. Illegal immigrant ni kok saka nang strata di palan buku awas apa su de bonno khaja ba stop. Tabo ki prasarong kai social justice movement makane. Ora kota kufur miyawo abono social justice. একটা সোশ্যাল ডিস্ট্রিক্ট থাই অলরেডি সন অফ দ্য সয়েল অলরেডি ভূমিপুত্র থাক নাই খুঁজে তাই দং সরকারে আবার ইন্টারন্যাশনাল লম্বা জনসেক্টর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ ফাইন্যান্স সরকার বেশি জরা রয়েছে উই আর অলরেডি রেকগনাইজ রাষ্ট্র সংঘ থানা বাজেছিনে পার্মানেন্ট চিন অর্গানাইজেশন দङ जों आइनथि दाबोफोर रांखौ आं तिनि खालाम थांवानो बनो असुबिदा करे एगेन बो थांनां लाइन जिवानो थाङै निउयर्कआव थाङै दंथुन di perasaan yang bagas kelai kaya kan lengah ada apa ke risida tahu darah ini bang pesa wana genso jadi no sini royal sini on sini no boh kaisa isunan mas isu tamo sini ha sini sason sini ha sini sason tahu nung saka eje gorang rudra palpang ka sini noni gopal denmar pang ka jakono wan budi di saka ang borno koekson kayo orok সংবিধান সম্পর্কে সিরেছি orok samprodaya omai sursuri kaya orang wahom kiri tamane Polres bunga sawa अधिकारी खा नंगासुन बीर पुरुष हमरा बांगाली नि रब बीर पुरुष आसु सिनाय नुमा आंके नंकिनि ने बांग्लादेश साबो फाय याकर थाके नों आं तिनि गरांग रुद्र पालते हमरा बांग्ला जरा बांगाली सेंटिमेंटल अर्थात कम्युनल माइंडेड बांगाली रो बुद्धिजीवी रो क्वेश्चन थायो तिनि नि मेडेम सिंते আপনারা যদি এতই সুশিক্ষিত বীর যোদ্ধা হয়ে থাকেন এতই যদি আপনারা বাঙালি বাহিনীর হইয়া থাকেন আপনারা তাহলে বাকি বাংলাদেশ থেকে কেন ছেড়ে আসলেন আমাদের ত্রিপুরাতে কেন আমাদের তো পার্টি চলে আসলেন আপনারা জানেন কি ভারতের সংবিধান আর্টিকেল 5 থেকে এই যে পার্ট 2 সংবিধান আর্টিকেল 2 আর্টিকেল 5 7 পরে দেখুন আপনারা তো সুশিক্ষিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বংশধর আপনারা সেই স্বরাজ আমার ধর্মবতী অধিকার যে বুকটা যে তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র মতো একটা বীর শহীদ সেই বীর আমি সম্মান করি আমার গরি সবসময় নেতাজি সুভাষ আমি ফটো রাখছি কারণ আমি সম্মান করি জাতি হিসাবে না উনি একজন সত্যিকারের মানুষ কিন্তু আপনারা এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বংশধর বলে বলে নিজেকে আপনাকে আবার স্বীকার করে সুশিক্ষিত আপনারা স্বীকার করে কি দুর্বল জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আপনারা এই বাংলাদেশ থেকে আসে এখানে এই বড় বড় কথা বলছে আমি এই মাধ্যমে বাঙালিদের জিজ্ঞাসা করতে চাই আজকে কংগ্রেস যারা করছেন সেই কংগ্রেসের টপ লিডার বা রাজ্য সরকারের সব সমস্ত লিডার আমি প্রশ্ন করতে চাই আপনার সব থেকে বলতে চাইবেন না চাইবেন না আপনারা শুধু গেলে আপনারা ত্রিপুরাতে নেতৃত্ব দিয়ে ওই রাহুল গান্ধী ওই খার্গের ক্ষমতা নিয়ে ত্রিপুরা কি বলবে ত্রিপুরা বলবে তোমরা যদি কোনো সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী গেলে তোমাকে আশ্রম রেখা সিট দেওয়া হবে তোমাকে কোলাই এটা দেওয়া হইবে তোমাকে ওই আমবাসা সিট দেওয়া হবে ওই এসির সিট দেখাইয়া 10 জনকে কংগ্রেস করা কংগ্রেসের মধ্যে অভিপ্রায় আর বিজেপির মধ্যে সেই তেমন শুধু প্রজাতিকে নিয়ে কলা ঘন্টা মানে ঘন্টা বাজার জন্যই শুধু করছে দালাল করার জন্য শুধু করছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এই রাজ্যে ভূমিপুত্র অধিকার তারা কি সংবিধান করেছেন তারা বিজেপি করেছেন কংগ্রেস করেছেন সুশিক্ষিত আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি প্রশ্ন তুলতে চাই আপনি এই বাঙালি বাহিনীর বিরুদ্ধে আপনি কি করছেন বাঙালি বাহিনী কি সরকার স্বীকৃত সেটা কি বলবে আমি আগেও বলেছিলাম অনিমেষ দেববর্মা এখন বর্তমানে মন্ত্রিসভায় আছেন আমার ভাই
তার আমি বিরুদ্ধে বলছি না, তাকে আমি সত্য বলতে চাই, সে যদি ভুলে যাক। এখন বড় বর্তমানে যে ওই যে সামাচরণ ত্রিপুরার যে ওই আসান যে ML হস্টেল দোতলা সুপার ছিল, তাদের মিসেস সাহ ছিল, তখন আমি একদিন তখন সামাচরণ বাবু ছিল, নগেন্দ্র বাবু ছিল, তখন আমি সেই অনিমেষ বাবুর কাছে গিয়েছিলাম, আমাকে চাটা আপ্যায়ন করেছিল। তখন আমি জিজ্ঞেস করে বলেছিলাম, ভাই তুমি একটু রিয়াজের হাতের কথা আমি বলেছিলাম যে এটিতে NLP সাতচুরি পাঁচচুরি খাগড়াছড়ি সমস্ত জায়গাতে এটা কেম রয়েছে। এটা হচ্ছে মানিক তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সবসময় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছে এত NLP রয়েছে, এটা এটিতে কেম রয়েছে, বাংলা রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় নাম মেনশন করে সংখ্যা বলছে তথ্য সূত্রে অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে। তবে কেন উনি বললেন না যে আমার UBLF আজকে 1997 থেকে শুরু করে যেখানে করে 12টা ত্রিপুরার মধ্যে অবস্থান করে বোম্বিং করছে বিভিন্ন জায়গায়, এটা সব মানুষ UBLF ইউনাইটেড বেঙ্গলি ফোর্স। এই বেঙ্গলি ফোর্স আসতে কোথায় গেল? ওরা তো সারেন্ডার করেন, তাহলে ওরা কোথায়? আসলে এটা সরকার চালিত যে কোনো সরকার, যে বিদেশি বাঙালিরা আজকে আমাদের দুর্বলতায় একতা না হওয়ার কারণে আর সাংবিধানিকভাবে আমাদের আন্দোলন না করার কারণে আজকে যেভাবে চলছে সে কারণে তারা এই দুর্বলতাকে সুযোগ নিয়ে তারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই রাজ্যের ভূমিপুত্রদের প্রতি কোনো আর মানুষ বলে তারা দেখছে না। তাদেরকে ধ্বংস কিভাবে করা যায় সেটাই তাদের নামের নাম অধিকার দিয়ে আজকে কিছু লোকের ছাত্রবাদী এবং কিছু অশিক্ষিত আন করা মানুষকে মন্ত্রী MLA বানিয়ে আজকে যেভাবে চলছে সেভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ধ্বংস করার জন্য যজ্ঞ করছে। কিন্তু আজকে সাধারণ মানুষরা বোঝে না, গ্রামের মানুষরা বোঝে না, শুধু পালন করছে। তাই আমি বলতে চাই আজকে আমি বাঙালি ভাইদের কাছে আমার ওপিনিয়ন বলতে চাই, আপনারা আগে প্রথম ভারতীয় সংবিধান পড়ে দেখুন এবং ইন্টারন্যাশনাল ল হোয়াট ইজ জেনোসাইড পড়ে দেখুন। আপনাদেরকে আমাদেরকে ধ্বংস করে ভূমি এর লেগে আমি সেদিন যখন দিল্লিতে আমি একটা আমার ভাষণ বলেছিল, জল জমিন কা জরুরত इंडिया गवर्नमेंट का त्रिपुरा का क्यों पुनर्वासन कॉलोनी राज्य बना दिया? कौन सा कानून में वो लोग नागरिक बन सका? हमने पूछा था। नरेंद्र मोदी जी वो बोलता है तो हम हर दुनिया हिंदू को बचाना के लिए हमारा RSS का मकसद, हमारा BJP का मकसद अब कीजिए ना। अभी भी बांग्लादेश में 1.5 करोड़ जैसा हिंदू है, अभी भी सुरक्षा नहीं है। तो 2014 31 दिसंबर अभी 12 चढ़ा के 2024 में हम तो पहले से बोलता था, न्यूज मीडिया में आंदोलन था 2014 31 दिसंबर 14 के 41 बना दो भाई, 2041 आइन कानून करके उसको बुलाओ। आप कितना टाइम अमेंडमेंट करेगा? ये तो संविधान का खिलाफ संविधान का उसको संविधान जय मुसंति खाई मत अपन वो सुप्रीम कोर्ट कैसे कई मानो तीन बड़ो तमा माइके कैसे जाति नो मथंगा बगई कैसे जाति में संगमना बगई अधिकार लेना जानता है, देना नहीं जानता है। ये कौन सा कर राष्ट्रीय का ये प्रशासन कांग्रेस बोलो कम्युनिस्ट बोलो जो पार्टी बोलो केंद्र सरकार निर्देश कांग्रेस BJP এই রাজ্যের মূল নিবাসীদের প্রতি তাদের কোনো আর শুধু এইভাবে ধ্বংস করবে নাকি? কাজে আমরা শক্তভাবে এই মহারাজার হাত ধরে, আমি মহারাজই বলছি, আমি কেন বলবো না সেটা ত্রিপুরা রাজা আমি বলবো, শুধু আমি রাগের কারণে। অনেক সময় আমরা বাবা স্যান্ডেলে বাবা ডাকে না, কিছুটা চুপচাপ বসে আমি বলছি ত্রিপুরার সে মহারাজা এখন আমাদের সমাজের মহারাজা এই ত্রিপুরা ভূমিপুত্রদের সে হলো নেতা, সে হলো অধিপতি। কেন আজকে তাকে একা ছেড়ে আমরা থাকবো? প্রয়োজন বলে আমরা যে কোনো সংগ্রাম করতে, যে কোনো বাঁচার জন্য যে কোনো সংগ্রাম যে কোনো অর্থে আমরা করতে প্রস্তুত, আমি প্রস্তুত। কিন্তু কাকে খুন করে কথা মেরে কারো অধিকারকে ছিনে নেওয়ার জন্য না, অ্যাগ্রেশন করার জন্য নয়। তাই आं सानबायो खाजों ताको बहुत इपासर नरक जे आना बुझ माने नरक आइन बुसिया नर में वान सं माने जोआं नंगै तंग फलाने वान सं नमे बयरस परिया हरिगन दे बर्मानो तिनि सिनप्राया हिंदे नरेंद्र मोदी बानो अमित शाह बरक बान कक सलाइने 1/2 घन्टा नो बर आनि छनि बबनर माने
Hindi Tripura Bokuring Supreme Court lawyer. If Justice Babu Gabai Hindi and Kokana Suri. Odikan Tibo Challenge Kayapu. Moro Hamam to Hadan develop an office to young Lago and young Sik of Devon or Tikayo. Takoda Gonatan Trawakai Loco Somerton Babak by Takok Nayanadi. Author Iprasa Podro Laka works for Capondo Wax and Kantanga Zodino. Joto Bizon of Puya and Tanganasari. Antinobo Saris in a formula. Pass and Tavok Sakuranamai. Turn Konos up in Budia. Turn my social justice movement. We have submit for social justice. For the certain interest of the Hindu Bangladeshi, now the son of the fellow Tripura, it is almost going to abolish from our ancestral basin and homeland. Means it is very, 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 very miserable, unexplainable, and very, very pathetic. Very, very, it's fatal. In international law, permit Kayakun Miropano. That's an Omai Kamano. Mantri Emela Sarabagi, Pazuka Pungapan to Emergency. Yakarana, Yakaraka, election and Kai for Simas for the all can make a little deny. Edison Yakaraka, Siniki, process of Hantagat, these are MLA, Yakaraka, Yasakaranga, Adati, process Dalal Kanena, Nanke, Molai, Pari, or Blake or Maka Pusha, my Pusha, the Prasan Biru Sky, Haikasa, or the Polakok, how you didn't Dalal Katohaka. Tung Rang Mihitahi. This Nasayu, Sudosahi, Hamara, Hawk, Rasa Gigorikar, Idan Sabasi, actually support of the Busuk to the Bardai. Yaka Winsa Catholic, the forest dweller, ST, SC, and others, traditional forest dweller, Egg Motabek, in a Unisa Catholicadia, Abroxen, and just cannot our Motabek, Unisha Catholic Busuk to Tawari, both of the Busuk Park and that's by Kaiser Marman. You know, Bangladesh, he refused to pay. Racer of Paka, Racer of Paka. But in case of Kabana, he realized that vocabulary. No, I am ready. I am ready. And I am not against any caste creed. I am not against the Bengali. I love all humanity. But justice should be applied in all respect, all human beings, all caste creeds, all social order. But why deny, detain, exploit? Why uproot our fundamental rights? Kazan Tako Borok. Sini Kok Tabo Omahain Kakasing and I. In Jitendra Sobi Satnabo or Apruka Borokani, Boro automatic leader Kobi tonight. And so I'm saying you. Deb leader the Yang Sahoridan, the Burma, the Kamahai and Produji, Adopt Friday, Napapa, Nasapa, Kebron and Yang Saka, Ano Napanadi, Sudo and Mataran the Ferrari. The Pratin Hatin Hassan, the Tekishan and Yang Deborah, want to defect a new say. Edisible in his Edison Sabana Verito, Kiava, Uprahani, the Olisa Satuli Barba on Torukama for the Rapano, retired already, I won't press the Edison Sabadi. But Edison is kiss the say. I won't be seeing the government of Saka, Suduti Prolan Chimisahia, Tibraha, Gal Zamin Zarurut, Latin Oscar Mulni Basil Doronia, Rob. But how can you do? Gusanakai Satun, Tripran, Tiprasan Nangas, one was Nangaro. Colony Katal Bangali Katal or Rasta like a Samba Bataka Gochito. After the international law to Bizarkana, I've seen shot of 60 copter. Halto is showing Bizarnai or Tripraho. I want to be. Again, Israel how long my Triprabo in my Ansareka on my Nikuna Zakri. Dalmas or Tachipatom is showing Zakontaka, Botika Titan, Rosamoitanta, Tamo Sugarman, Tamo Rugman, Botikatan, Exopas of Bantaman, Tinis, what of what you was I think Mataman. Katanya on my opera cave hasn't came like it. Any British or Sanmati Salayan, any British or Conargi Masanta. The Borough has to see the pretty Sika because in Tamalama British Rocky. Aber ang Kodamati Prosaro, Norok, CPM, the Congress, Kaito money, and Congress, National Leader of Malay, Nihuka, or only Borough of Norohaya, Yakaya Pati Park, and I am leader of Malaya Syria. Any problem of Havakova Clora to leader Samia. And Horizon the Burma CWC Jodin may have Congress and Hakaya and Hakayaba, and Salak member of Sakapanda, Ibrasaka or Mayan, Ida Policy Meda, to go to policy better me, Maya. Huh?
ini jalan pipasa kongres tanah rok langnu kable ang horijan debro ang sagana ang ini opik ini beri kaya সংবিধান তো সংবিধান যদি ছাত্র ভাবে কারবে খাই না আং তো সংবিধান বাঁচাও থাকমান আপনি তাবকে নেনে মানে সংবিধান বাঁচিয়ে এসআইআর বিরোধী আন্দোলন খাইতা তামকা রাহুল গান্ধী সংবিধান দেখাও আর জনগণকে ঠকাও নাগরিককে ঠকাও আজ সবাইকে এসআইআর যাচ্ছেন এসআইআর বিহার আগে নিয়ে जों गखलायका नागे मार्जर एग्रीमेंट जेसनो भाइलेसन फाइटाबन तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ बिहार मा खलायसन এবং त्रिपुराव नों अल्टीमेटम लास्ट आंसमान अबसि पहिला संचित मा खनाय खनानारि आं लिडार साराना बागै आं मन्त्री एमएलए सारा बागै आं जदिल 2028 जों खनायनि बाक्सा बाक्सा अंग खलायताम सैमा सीपीएम काय सुलता कांग्रेस हाता कसुला सालसे काय आयं बीजेपी बो तेस्टा के बाद बेसे मानखा गाबा के कसाराम का से एमपे फैक्टर खाय हाथाय सारा मुख्यमंत्री सर এই যে সিটা খাজনা বড় গাদা মুসুক সই সারা কোন গড় বঙ্গ ওয়াহাটাও দাইরি আপনি সিটা খানার ন ওয়াহাটাও দাওই পর আরাবি বাইচাত ন শিক্ষিত ডিগ্রি দারি শিক্ষিত নে সাতখানা মন্ত্রী এমএলএ সানাবরে দফানো লাভ করে এই প্রাসাদ থৈতন থাকুন অখাইছে যতন না চিনি হা চিনি সাজন जों नायो एसएमए सीट যে 1900 টাকাতে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রিপোর্ট শুধু রেজিস্টার সীমিত রেজিস্টার 7,30,000 জন 15 লক্ষ ছাত্র কি জায়গা বড় কত সিট টাকা বড় ভাইকে মানকা নাগরিক সিনে ওই চ্যালেঞ্জ যে প্রায় কোনো উকিল করুন খান বিরুদ্ধে হরিজন দেবরম বিরুদ্ধে কেস থাকুন ও নাগরিক ও আইন বড় নাগরিক ঘর তিনি ভারত হামান 1947 সিনে আর বাক্সা বাক্সা মুখ গাদা তো সভ্য তো প্রসাদ বিচলিত সারা বাগে 1971 কাপাই দিয়ে খাইতো ini CPM Kongres yang secara umum saya kata saya baru posisi saman bang bereno ain kanung kisibakri hadi nor BJP fina Kongres yang dipasas bos sih gitu toh bos CPM tena susigi panggil hari jot leader kota tuh fight no dor MP MLA jot panggil hari ekdom channel of challenge hari horror no ekatur ne bo paino saja no ah ekatur no sab saja go to you tapi di waktu tadi akhirnya antar jot order kopi itu ini saklar serba saya saklar serba tu bas har kalau ada kopi antar tu rasbari itu ngabo angagi rasbari sate patah itu pun onek dokumen ang kalian suka tu bas ah kata dia 1945 baru disembilan artikel 7,5,6,7 kodi 1 tarik masih 1947 sekarang jarak tarik dah borok saya engkau kaitan mesti borok kagus kotor tuh mak kanen sejak 1900 by Indian Government Act 1935 में बुमा बुफा बुसुन enacted original कागज तो फेंके कि फेंके से 1948 19 जुलाई में कांची फेंके सिंह सजा ना आइन बुझिया ना किसी भी वो पाताल से जखन एनआरसी का प्राण आपके काटा दिया बस में को सबसे दिया और इधर तो पर मैं अबाई से अप्रूव कुछ पाताल कोई ना हां बहुत नेशनलिस्ट साखा बिन तो फाइट का बहुत नेशनलिस्ट Nijin tak pas laten nunggu dia, ah, tam peruka bobin kerja. Apa tu nasionalis tak kau belana, kita BJP dalal lagi, chairman saya cakap takun kau kaya dia. Leader nak saya minta angkut dia benar continue saja. I am saying, anak orang disik benar seldi. Ani God, jadi no sovereign God, creator God, Almighty God. Bani khair mana antara tunggu, orang saya betul অভিযোগ থানায় কোনো জাতির বিরুদ্ধে আমি কোনো বাঙালির বিরুদ্ধে নয় আমি বাঙালিকে ভালোবাসি বাঙালি আমার ভাই বাঙালি আমার প্রাণ আমার যদি মনে করো আমার দেহ যদি হয় বাঙালি আর প্রাণ হইল আত্মা হইল আমি ত্রিপুরা আমি ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসার মতো এটা হইতে পারে না ভালোবাসা বলে গলা কেটে মারবে সেটা হবে না আজকে শেষে আমি এটাই বলতে চাই গৌরাঙ্গ বাবুরা আপনারা বাংলাদেশকে ইয়া যুদ্ধ করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের আজকে শান্তি বাহিনীকে চাকুমা শান্তি উপজাতিদের আজকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট র এজেন্ট টাকা পয়সা দিয়ে আগতলা তো অনেক নেতা নেত্রী বাংলাদেশে ইয়া তারা বন্দুক সদর হাতিয়ার সব সমস্ত দিয়ে তারা কথা বাংলা গভর্নমেন্টও জানে তার সঙ্গে তোমরাও এইভাবে করো তাহলে হাই করো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ক্ষমতা থাকলে করো অযথা শুধু এখানে আমরা উপজাতি দুর্বল বলে আপনারা বা মুখে যা আসবে কিসের রাজা সে রাজাই ত্রিপুরার মালিক
তার বাবা মালিক ছিল, দাদু মালিক ছিল, 100 জন আছেন, সব পিপাসা রাজা ছিল। তোমাদের বাংলা তো শঙ্কর জাতি, তোমরা তো মিক্স, তোমাদের রাজা নাই। এটা আমি কোনো আপনাদের তো আপনাদের বই থেকেই আমার কাছে আছে হয়তো বাঙালিরা শঙ্কর জাতীয়। কাজেই খাজানটা কব করো বিলাসিতা না ককরে বিধানসভা সিটে 90% 100% বড় ত্রিপুরা তো নাগরিক বান্টন আংশ নাগরিক বরং মান্টন বুঝিস নরক নাগরিক বরং ভারত সরকারকে রিতন বঙ্গ বাজুতে থাকি তো আবতারে নিনি অধিকার নসে হারি নিনি ও হারি শাসনিক ক্ষমতাকে বিধানসভা সিট 1971 ni জনসংখ্যা বসে তো মানে আরো বজাতি বসে তো হিন্দু বসে মুসলিম বসে তো মণিপুরি বসে তো যত রত সোশ্যাল অ্যাকর্ডিংলি শুধু ত্রিপুরা আসামে সিমি বঞ্চিত কাউতাছারি আগে থুকটা তোমার কেবাং সেকেন্ড মেজরিটি সিন পরে গর্ব ত্রিপুরা বঞ্চিত ধর্মবুদ্ধ মালবী মাতে মণিপুরি মাতি না ও হিন্দু সাহ বাগানো মাতি না বর্ণ আন্দোলন খিনাই সবাই যারা কুবইকে ফাইতো 1971 সালে সংজাক ফাইতো সংবিধান তো জয় সংবিধান চুক্তি খাই মানে পরিণাম 2006 ST ST SC others and others Forest Reservation 2000 Act a jagawo je siap mane hai jeung abaike momen phayo nangnai uila sagang to ultimate memorandum man atan ready tongo sudu seminar phagi dot leader ni leader phai aku jiten babu ya go te produt yak mama nanya nang raja ambe tarik korto abi bi haritan demi demi bola मेरा पाइडल में पढ़ो बुबागरा produt जन नहीं बोला तुम बुबागरा है आप बाला है बुरा है जैसा भी है तुम तो त्रिपुरा का इतिहास का सृष्टि है इतिहास में जो है आपसे है अब नहीं बगै ना आंसर मकई वो आना जब प्यार नहीं दिया हम भी प्यार क्यों कहते जो लोग हमको तारीफ नहीं किया वो ना बहुत पसंद था हम लोग आंसर का राजा पद जब कहता होगा आंसर की जो तुम्हें आना साधन को फ्लाइट आना नष्ट को दम को आना ऑटोमेटिक स्पोंग करे था even pa bang arapon mo tang mali chi ko ko khok ja ko a motha khai nai mana boro rong ni ko hoy no amai khai ja tang mali ya bo hok ba yo tang mali ya a moi na ang skapi prasa hi ang ngai mane ang sakana no jarawo ang hai borok pi prasa de ke bo khorok sa sakai karang hai sai to na chini illegal migrant age bharat bai jo tong mane jo bol khai ke bo basun ra ya ti bijaran ko ke to sini nai de ang jakon sapu bijaran ko o bo sakay bele to anso mo boyan ko anti phai ro ko যখন পিএনবি গণতন্ত্র খাইতাম পুরো কবিনি জায়গা করে যে দালাল লঙ্কা মন্ত্রী এমএলএ এম না কোন ব্যাপারে ওরে এখন রুবাই বড় বাহার তো নাই ফর ফয়ং লা বাপ আবো সিয়ং লা আবো বাক্সা বাক্সা সয়ং লা নাই আরে বাক্সা বাক্সা আর কতমো জুঠা মিডিয়া আনএডুকেটেড মিডিয়া সিমার মাকরে কি প্রাসরং তে হাই নাং নয় কাইসা টপিসে না বিনসার আইন বো সিমাকরা আন সতি প্রাসনে যত তিনি যত মিডিয়া অক কি পুরা হয় তার মকাই পাইজাং চ্যালেঞ্জ না বলতি ন রগ খানে নরঙে nor losi sia masa panaro kuno go kre dan media ni ko kre ini rajasti prapantun bat ini tanggo tini jako pantun tini ni kopi ba pada chini khor ngai pang ronjit pantun thai nor ti pasne raj no sia nor haisi nor byabasa kai sana bade bulung khaina bagi sinor khai tong ti prasam bai khane jotto jot media tang rang sokini haridon devan ma pisa ba india nar ame diridi sari tebo thangi suda sengra ex minister no inang saka thani nor advocate ban kota sodi senior advocate no Tripura Bharat oi hamani pora refugee ba ke boy amendment busai amendment bor nagorik porso khai de itu thasang mani kokti pro sini khoran thara na sini ko thara bangor ti thanga sabai sakse wala le hakat media khai suci wasi le social media suci wasi media khai to man pokre le sabai sakti mena ang je sai do tang pura strong ang nation ya international law ti sang khai tung thang sini no ro डॉक्टर मानसी इंटरव्यू हो रहे ऐसा हमारा का माननीय मुख्यमंत्री आमा अपना का सेक्टर प्रश्न की प्रश्न का सुने बात पत्र पत्रिका से नंगने स्थानीय पत्र पत्रिका नंगने नंगुनी सब आप को भाइयों ने संस्थान माने अब बस को बोई अब को बोई दा तब को भी आसे ना এটা তো ঠিক না শোনো আচ্ছা তাহলে আমার আপনি একদম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রশ্ন শুনি তো নরক ত্রিপুরাও যে 12 হামা ত্রিপুরা ফাইনাই তিনি আইন মন্ত্রী রতনলাল নরসিংহী যে তিনি 12 হামানি পরে যখানে বড় বাইকে ব এমেন্ডমেন্ট বড় পাইতা তাবো বড় সিটি এমেন্ডমেন্ট আমক সমপর 41 মান বড় প্রেয়ার খাইয়া বাইক খাইনা আংরব তিন অবসরে বাইকে বড় তা খাইনা সরি
Jadi tabuk sih dari amendment Act bahwa biar kerja bisnis saya kebaksa cover kita bucin kita rasa cover kebangun tapi cover jawab malang nerau tuh. Tam sabar, kerja kata ulai ada hari sepresel masalah ini. Kaisa sepresel harga pura banget dari dalal dong bro. Anak sabar nih contoh gue sih sabar tahu gue debat menang sama personal kayak gue babu, ang benar seneng menang sih dong. Neng bahasa itu kayak soal gue sih tahu India government BJP dobak malang sar kelai pano. Saya kelai jaga neng abang kalau nilaran saka. Nina sepresel ke pokok haboi. Nina bang ibili wan subuh sebelah. Nijine no haza karena subuhnya bang macam belah. Ani kok ke wan sabab ini problem ke waktu ini. Wan saya kayak mau barat national problem. Ini tiprasa tapi ini dibu kemarin dah batu bat ini kiri bikram bat maharaja kiri bikram dah Allah para sama ding tuba. Ini kini bir bikram dari ding tuba pada ringan bah. Baru bahamani pore kanjon probati bihaban tam saya temarda gina kakak pernah apa? Ada kitip Bangladesh ni saklar rasa bani finai homo finai salu tu tahun. Sara Bangladesh itu kan Hindu pakai nanti perahani malik satu kain sari tu tahu kerui. Nora na boy poria nanda ya saksang tor tu macam kiri misal bahasa ni kati rasa pasal siapa kerja kasu kena. Tali terus angkai apa hal itu sara bagi bang ya. Ubui no sai tanai, ubui no sai tanai. Kalau ni ketang tak lama tu saya kena orang terkai. Isyarat tadi tu ang kau pratana kai tu. Ani isyarat tu promise kai mai kubui. Nara ang berarti salori bayar. Ang abo kan nong kau sama ya. Ang kubios tu ang dosa ni bagi dosa. Hani besar guys kai tu. Ang orang kya berbuat ang humanity, human rights, international standard human rights. Bagi कैसा human dosa no. Mutana bagi Hindu Bengali human के बचाने के लिए इसका मूलभूत प्रासा हिंदू को खत्म करेगा ऐसा कौन सा कानून में है बक्सा रोक तो बकला पाबे दरी खाए पाने हिंदी में या नहीं हिंदी उठाती अरे बाबा जैकनो लैंग्वेज सब कोसी 15 दिन हिंदी साने तो 15 दिन मेंटल जो स्ट्रीम बनाए नंगा खाए मंचो फाइट नंगा भाई फाइट नंगा बा आनी बासे बोले नगो साउथ इंडिया हिंदी समारो खारगे तबो ऑल इंडिया में कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हिंदी रखा रखा ini Nirmala Sitharaman finance minister India में वो हिंदी साहित्य बन कहाँ का है ना रखा फिर तो ये मेरे राष्ट्रभाषा हम कोशिश करना पड़ेगा कि प्रासा लोग सुनो आप लोग तो कहता है हिंदी नहीं आता है हिंदी में कभी मत बोलना हम बोलूंगा क्योंकि हम सीख रहा हूँ आप जो भी कहो आप कहना से हमारा कोई आएगा जाएगा नहीं कोई हमारा कमती खान कुछ नहीं होगा Bagaimana kalian tak kebukrok? Ang berlek sana, bakatung patung. Terus anggo David Murasing, buana kol kai kasih tidak dekat. Tabung program pakai latini, fina kau welcome keleno kahampok. Bang ni isu tamu timpan itu intens single isungan langsung. Illegal immigration isungan mai. Kata biar সংবিধান article 567. Ini 71 jatuh dalal. Ini yang warning itu dalal tak kasih kita tidak sedaksi. नंगनो नेता साई मनाई ब्ले जब तो थान मनन ताऊ क्या बा नीने आई समोता बीजेपी दाला खाना बे ताऊ बीजेपी ने रसोगी टिनी तार गई को फाइट नाई इनको ने लगी इप्रा मोथा लगी फाइट नाई ने तिने शब्द कुमार जमाते ता दिन कांग्रेस बात तो आदिवासी कांग्रेस तांगे नीना दाला खाना बगे नीना लगी फाइट नाई बीजेपी दाला खाना बगे गणतंत्र बरो खाइतो दोन क्या बा सजा अल्टीमेट नंग जदियो साका सोशल फैसिलिटी तागलो चिने दपरसन Kongres Komunis ke betul buitola terus tidak hasil sih tapi tidak kaitan dengan Nagaland tangan ya asal tapi dari mizu tapi dari Maharashtra nih ini Gujarat ini itu Punjab ini ini Kerala nih ini Tamil nih ini Andhra nih engkau jatuh Bihar itu kata itu tadi tidak pernah orang Bangladesh itu satu keren langsung ini deh tapi ini deh borok ni ase thei borok ni gyan sosok ke dane di mara ara horidan de barmano nasle pano angno no nasle ya ano raja so salsa sini borong mana ngapa ISG dia tungu dabolin tungu tai sini badili situ ban thak jak bobo karon ti prasa silong borong passport ne robla bo sima thak jak bobo tungu apuru ano tausa rang nangno joto nangso nang Hatan sang tanam pegang rinai, mau tanti hamai atas tadi, engke, di perakat tiada makan, kok saya maya. Aku kerana deh, sumen blok, angno sumin parabian, dipok,
Nono sinu nang horibun te borma asu tengra sa talang sudi. Noro ngang borotam saka. Ani birude samane o somen ka suide samantang nono nongi gyan sibe bakrusi. Nongi gyan sibe baksa noro jodino ka gyan nangkai angta ma sabanu wansuk si ka mana ko. Nor sibe baksa sibe gyan doktom ko borong gyan sapai ko noro. Nije hoti kan tu saya angta mo saka ini raja ni बताऊ विप्लव दिन दलाल तो हमारा अंसा गया ini raja ni bol arisin dalang to wan pasag dia angka monai ohani besa buita motor mo kain tam dor khang tam dor mo abatas ni borok boroni jeta সংবিধান অধিকার সাংবিধানিক অধিকার বাংলাদেশ no constitutional right international human rights fundamental nature of human fundamental rights all rights ronti sang saitung tamongoi bufatan hani phai borok hari malingoi ini sasam khainai even angno tabuk city amendment act 2041 খাইপানো বড় আইন সামতুন সারামা পুরো কোর্স ফিয়াবা পর্যন্ত সময় মতো তা মুভমেন্ট না থাকে না সাধারণ কর্জা তাহলে এবার চিনা হাও ফাতাম বড় পাইছেন তারা তাবিদার খাই ডাক পাদার খাজরাই ইভেন সে বাসন তাসের পুরো ন্যাশনাল সিকিউরিটি মাসে ইন্ডিভিজুয়াল মাসানায় নট অফ ইন সেন্ট্রাল আর্মি নট ইন সেন্ট্রাল বিএসএফ নট ইন নট সানো পাহাড় তো जो लोग हाँ प्रशासनिक सहायता मिलने का बाद मूल निवासी लेकिन नहीं मिला हाँ लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आया अभी उस शंका भर के भरा के शंका का कारण में आज त्रिपुरा साला इससे कौन सा कानून था आप जानते हैं संविधान पॉलिटिक्स हिंदी में है तो हिंदी के रूप सारी न राइसरे छापे हिंदी के रूप हिंदी न साइडी संविधान आसान तो बात प्लान था हिंदी बांग्ला के बांग्ला संविधान प्लान था आं सासाई रवानो दागरी रवानो हाँ नौ तांगे संविधान बॉक्स देखा कैसे तो सब स्टेट खरा तै दफाक्रे ए जे आईपीपी आग सका आगे वो सका नरो विशिष्ट साइड नरो बताई मात्र कैसे सिंगल एमएलए नेक्स्ट पे नरो सिंगल जीरो थानाय एवं ती प्रसांगो 2028 से कान थात गंगसरी आं किने प्रदुत जिनो नों गबनो जखन दाखा नोंगा चौधरी नि याकुं रमना कुरदोआखै आंसो this is very my humble request don't go Jatin Chaudhary nang just city as a king kai je omai sini social crisis chin dot problem no Jatan thada favori tabuk sem ko kalai japati pasa mela dijara mela memorandum diler way ultimatum nobai division oma implement khaya kai foreign over illegal migrants or barne samga article 5 to 11 mutabik jati no khaya kai so 90 days bisi ko jot tak kasak nai CPM nai BJP tongai MLA TMLA jat MP tempe reason ADC dan jast ADC bojatan of dissolve jat se block chakra sara Tripura prakash sengwai shabena lama hoite sorai bari hoite yang sabrum jat ko baneseng do or die সংবিধান factory nago সংবিধান station tem kono jatini video sing bisar nayo sing supreme court panto parliament nangton parliament sing abonte debate kharetum parliament abonte salsa debate khaka only one day debate khasing tipan hoita sing expert na pajon tlang thanai apurano tlang thani ang jodi jotto parliament jot control khai jodi na ain be phunogui mai apro ano rathari kapadi bas asimo tini kok sabo alai hambai ang kakai ti prasara komos rima pret sabo besukai sada musuk seraji dong seraimung anara sopaya to bekai sovereign god is with me don't think I am speaking that simply I'm saying you within very short day the justified judgment will come from God the creator God is seeing our miserable matter don't think that number saying number they are playing us no, it is very impossible. Creator God is the true God and righteousness God. He'll give us righteousness, justice. Thank you, God. I thank the Creator of God, all of creation. In Jesus' name. Amaro Motaka, Amai.